Hello there and warmly welcome to all of you on today's session. आज का सेशन इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी आती है। तो आज जो है हम अपना लेक्चर जो है शुरू करेंगे विकेबलरी के साथ। हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है कॉन्स्पिक्यूअसली। आखिर में एल वाई लग रहा है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इन अ वे दैट इज easy to see, easy to notice or that is likely to attract attention। कोई भी काम इस तरह से होना या किसी काम को इस तरह से करना या देखना कि उस वो जो अटेंशन है उसको आप जो है आसानी से अट्रैक्ट कर सके, अटेंशन आसानी से अटैच कर सके। यानी कोई चीज जो विजिबल होती है, जैसे अब तमाम रंगों में एक अगर पीला रंग रख दिया जाए तो पीला रंग जो है वो विजिबल होता है, तो उसको कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअसली। मार्kedly, decidedly, patently, clearly, considerably, distinctly, ये इसके synonyms हैं। Women were conspicuously absent from the planning committee। Planning committee से औरतें जो है वो वाज़ेह तौर पर क्या थी, absent थी, गायब थी, यानी वहाँ पे मौजूद नहीं थी या उनकी मौजूदगी जो है वो फील की जा रही थी क्योंकि कोई भी औरत वहाँ पे नहीं थी, सारे मर्द थे। Fraught, filled with something unpleasant, किसी ऐसी चीज के साथ भर जाना किसी चीज का जो कि नाखुशगवार हो। फिल्ड, फुल, लेडन, चार्ज्ड, टीमिंग, लीट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। वॉइड, लेकिंग, वांटिंग, एम्प्टी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। सिचुएशन फ्रॉड विद डेंजर, डिफिकल्ट, प्रॉब्लम्स। सिचुएशन जो है वो क्या है, वो फुल है, भरी हुई है खतरनाक और मुश्किल जो है मसलों से। परपेचुएट, परपेचुएट पे स्टार मार्क कर लें, इसमें ये का इंतहाई इम्पोर्टेंट है। टू मेक समथिंग सच एज अ बैड सिचुएशन, अ बिलीफ, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई किसी ऐसी खराब सिचुएशन को या किसी ऐसे यकीन को आप जो है जारी रखें, और जारी रखना कितना हो, वो बड़े लंबे अरसे तक हो, उसको कहते हैं परपेचुएट। सस्टेन, मेंटेन, कॉन्टिन्यू, के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय, obliterate, annihilate, exterminate। Comics tend to perpetuate myth that boys don't cry। कॉमिक्स की जो स्टोरीज हैं वो अभी भी ये जाहिर करती हैं इस myth को जो है जारी रखे हुए हैं कि बच्चे जो हैं वो रोते नहीं है या लड़के जो है वो रोते नहीं है, हालांकि लड़के रोते हैं, ये एक myth है। skewed, not accurate और correct। कोई चीज जो है जब सही ना हो, एक्यूरेट ना हो, तो उसको कहते हैं skewed। सिनोनिम है डिस्टॉर्ट। मे बी योर वर्ल्ड व्यू इज लिटिल skewed। शायद कि तुम्हारा जो वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का नजरिया है, वो थोड़ा सा क्या है, डिस्टॉर्टेड है, एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट नहीं है। फोस्टर, फोस्टर, टू एंगेज समथिंग, डेवलप, किसी चीज को बांधना या किसी चीज को इनकरेज करना, उसकी मदद करना ताकि वो चीज क्या हो सके, बढ़ सके। सिनोनिम है फोमेंट। Synonyms हैं oppose, combat, resist। The club's aim is to foster better relation with। क्लब का मतलब ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हों और वो मजीद बढ़ें, मजीद परवान चढ़ें। Concerted, concerted, done in a planned and determined way। कोई चीज इस तरह की जाए कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो और वो डिटरमिन्ड वे में हो, यानी उसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो, किसी किस्म का ना हो, बल्कि मुसलसल हो, उसको कहते हैं कंसर्टेड। यूनाइटेड, जॉइंट, कोऑपरेटिव, प्रीमीडिएटेड। एंटोनिम्स है डिसयूनाइटेड, सेपरेट, इंडिविजुअल और अनप्लान्ड। She has begun to make concerted effort to find a job। उसने नौकरी की तलाश के लिए
प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट शुरू कर दी ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके। assert 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 something to make other people recognize your right authority to do something by behaving in a determined way and confident way। आप अपना जो हक है उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए सामने वाले लोगों को समझाने के लिए आप इस तरह बिहेव करें कि आप कॉन्फिडेंट हो और उस बात को अपने हक को एक्सप्रेस करें, उसको कहते हैं असर्ट। क्लेम सिनोनिम है इसका और डिनाई जो है इसका एंटोनिम है। I was determined to assert my authority from the beginning। मैं अपनी जो अथॉरिटी है उसको शुरू से ही हासिल करने के लिए क्या था, डिटरमेंट था, पुरएतमाद था कि मैं इसको हासिल कर लूंगा। तो ये थी उसकी वोकेबलरी आज के इस एडिटोरियल की। आज का जो एडिटोरियल है लेसर हाफ में जो है जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर डिस्पैरिटी पे बात होगी, यानी कि खवातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से बात होगी। तो वही हमारा पैटर्न है। सबसे पहले जो है आप इस पैसेज को रीड कर लेंगे, सो रीड इट एवरीवन। फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इन अ नेशन, एक ऐसी कौम में, वेयर विमेन, जहाँ औरतें, फ्रॉम नियरली हाफ द पॉपुलेशन, आबादी का आधा हिस्सा हैं, दे आर कंस्पिक्यूअसली, वो वाज़े तौर पर, एब्सेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ जुडिशल अथॉरिटी, वो वाज़े तौर पर जुडिशल अथॉरिटी की पोजीशन से गायब नज़र आ रही हैं। रिसेंट डेटा, हालिया डेटा जो है, फ्रॉम द लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लॉ एंड जस्टिस कमीशन का जो हालिया डेटा है, हाईलाइट्स वो ये बता रहा है दैट आउट ऑफ 126 जजेस, 126 जजों में, इन अपर टियर ऑफ जुडिशरी के अपर टियर में, ओनली 7 आर women, से सिर्फ 7 औरतें हैं। इट इज़ particularly alarming that, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, that out of 12 सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट 12 जजेस में only 2 are women, सिर्फ 2 जो हैं वो औरतें हैं। हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट जेंडर डिस्पैरिटी, और ये बात जो है इंतहाई बड़ी जेंडर डिस्पैरिटी यानी जो जिनसी जो गैप है उसको जाहिर कर रहा है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी की बड़े पोजीशनों के हवाले से। दिस अंडर रिप्रेजेंटेशन, ये जो कम रिप्रेजेंटेशन देना है, एक्सटेंड जुडिशरी, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक भी फैला हुआ है। वेयर विमेन, जहाँ औरतें मेकअप ओनली 90% ऑफ जुडिशल ऑफिसर, जिसमें से सिर्फ 19% औरतें जो हैं वो जुडिशल ऑफिसर्स हैं। जर्नी टू जेंडर पैरिटी, ये जेंडर जिनसी जो यकसानियत है उसकी तरफ जो सफ़र है जुडिशरी में, हैज़ बीन फ्रॉट विद, उसको मुश्किलात से कर दिया गया है। 70 ईयर्स, इसको 70 साल लगे पाकिस्तान को टू विटनेस इट्स फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जो उसकी पहली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उसको मिल सके। माइलस्टोन, एक ऐसा माइलस्टोन दैट कास्ट स्पॉटलाइट ऑन द सिस्टमिक बैरियर, जो कि बैरियर जो रुकावटें हैं, सिस्टमिक रुकावटें हैं औरतों के लिए इन असेंडिंग टू लीडरशिप पोजीशन पर आने के लिए, औरतों को जो रुकावटें हैं
یہ 70 سالوں میں پہلی جو عورت لگی تھی فیمیل ہائی کورٹ جج، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ کیس آف فخر النساء کھوکھر جسٹس فخر النساء کھوکھر کا جو کیس تھا از اے ریمائنڈر فار دس ریئلٹی، اس حقیقت کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ڈسپائٹ ہر سینیورٹی، اس کی سینیورٹی کے باوجود شی واز نیور ایلیویٹڈ کم چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نہیں لگایا گیا، حالانکہ وہ جو ہے پوزیشن کے لیے کوالیفائی کر رہی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جوڈیشل آیا ہے کہ پاکستان میں جو ججز ہیں اس میں ویمن کی ریپرزنٹیشن بہت کم ہے۔ پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ ہے جس میں 20 ججز ہیں ٹوٹل جوڈیشری کے اپر ٹائر میں، جس میں صرف 7 عورتیں ہیں۔ سپریم کورٹ 12 ججز میں سے صرف 2 عورتیں ہیں، اور جو لیول پہ جو ہیں صرف 19% عورتیں ہیں، آفیسرز ہیں وہ عورتیں ہیں، اور پاکستان کو 70 سال بعد جو ہے پہلی فیمیل چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کی تھی وہ ملی۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کو جو ہے ریپرزنٹیٹیو بھی اس طرح سے نہیں مل رہی جس طرح سے ان کی ایک پاپولیشن ہے، یا جس طرح ان کی ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے۔ لاسٹ ریڈ کر لیں گے۔ ایبسنس آف ویمن، عورتوں کی جو یہ ایبسنس ہے یعنی غیر موجودگی ہے ان جوڈیشری میں، وہ اس چیز کو جاری رکھ رہی ہے، ایگزیکیوٹیو ہے ود ان ہالس آف جوڈیشری، یعنی جو ایک ناکارہ جو ایگزیکیوٹیو ہے جوڈیشری کے ایوانوں میں، اس کو ظاہر کر رہی ہے۔ ویمن برنگ یونیک انسائٹ دا بینچ، جو ہے وہ لاتی ہیں ایک اپنے لیول کا ایک الگ ہی انسائٹ آؤٹ کرتی ہیں بینچ میں، essential for addressing gender specific issues، جو کہ عورتوں سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، and ensuring a more equal dispensation of justice، اور جو انصاف ہے اس کو دینے کے لیے بھی، جو برابری کا انصاف ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بھی عورتوں کی بہت ضروری ہے۔ their presence is only a matter of representation، ان کی جو پریزنس ہے وہ صرف اور صرف ریپرزنٹیشن نمائندگی کا مسئلہ ہے۔ It is a prerequisite for fostering a judiciary، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ایک ایسی جوڈیشری جو ہے بنائی جائے، پیدا کی جائے that reflects the values of fairness، اس کے اندر فیئرنیس کے ویلیوز نظر آئیں اور ایکویلٹی کے ویلیوز نظر آئیں۔ ایڈریسنگ دس ڈسپیرٹی، اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ریکوائرڈ کنسنٹریٹ ایفرٹس، ہمیں پلانڈ ایفرٹس چاہیے فرام آل کوارٹرس، تمام جو ایسپیکٹس ہیں یا واک آف لائف ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سے ہمیں ایک پلانڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ ریفارمز ان دا اپوائنٹمنٹ پروسیس آر اسینشیل، اپوائنٹمنٹ پروسیس میں جو ریفارمز ہیں وہ بہت ضروری ہیں ٹو انشور، تاکہ یہ یقین کرایا جائے ڈیزرونگ فیمیل کینڈیڈیٹس آر ناٹ اوور لک، کہ وہ کینڈیڈیٹس جو ڈیزرو کرتی ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے۔ وائل پرو ایکٹیو میئرس سپورٹ ویمن ان لیگل پروفیشن آر کروشل، کہ پرو ایکٹیو میئرس اقدامات لیے جائیں، سپورٹ کریں عورتوں کو لیگل پروفیشن میں، وہ بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ٹیلنٹڈ فیمیل جورسٹ ہیں ان کو آگے لایا جا سکے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے پاتھ ٹو جینڈر ایکوالٹی، جنڈر ایکوالٹی کا جو راستہ ہے ڈیمانڈ کرتا ہے پرو ایکٹیو انگیجمنٹ فرام ویمن دیم سیلفس، کہ عورتیں خود بھی جو ہے وہ
پوزیشنز تاکہ وہ اپنے حقوق کی جو ہے بات کر سکیں اور اپنی پوزیشنز اور انفلوئنس کو جو ہے اپنے پیمانوں پہ لا سکیں. It's time to pave the way for a judiciary that truly represents the aspiration of all Pakistanis. یہ وقت ہے کہ ایسی جوڈیشری پر راستہ کھولا جائے تو تمام